Tabok bo scholarship Manya ko hastini kabangma Rwngswrwngnairok biang thangka Tiprasa Rwngswrwngnairok scholarship ni rang party mungnate montri bekok salainani hunpano joraria Tiprasa hamkrai montri Srangshalo kaisa koktham panda khlayo abo hainu kok shilsa mungti shaka TSU ne hase tangphang suji Tripura Asuk Chobao khlaimani yagolo fano tabok bo scholarship Manya ko post matric te pre matric ni shaisai Rwngswrwngnairok abanote waire wai jorawano tribal welfare beding ni dagi phangbai malayo deportation ya farka TSU TSF te TISF ni Rwngswrwngnairok Fiaba tabok bo scholarship Manya ko hastini kabangma Tiprasa Rwngswrwngnairok party mungnate montri bai kok salainani hunpano joraria Tiprasa hamkrai montri Srangshalo kaisa koktham panda khlayo abo hainu kok shilsa mungti shaka TSU ne hase tangphang suji Tripura Fine 15 Sept.Salmarini Bisingo Tiprasa Rwngswrwngnairok scholarship Manya Honkhe kotor Chobao wngkhornai TSU ni damrok mungrekha TSU ni hase tangphang suji Tripura Narok saimano scholarship ni bagui je Rwngswrwngnairok ni jongjale bagui first to last TSU abono tui protest khlai tongo ebong Rwngswrwngnairok ni ganara jong bwsagui tongo jong 27 August protest khlaimani tribal welfare ni department ni bwskango o jaga jong kokroi phaika 15 September ni bishe scholarship any how jotono mara nai hone kintu tini 11 tarik 10 tariko kobang ma abohai Rwngswrwngnairok tamahide scholarship Manya ni bagui borok West Bengal বা আলকা স্টেট রকম বিএড নি বড় ফ্রি মানলিয়া ইনস্টিটিউট লেভেল নি বড় প্রেসারাইজ খাকা তারপরে বড় সাইমানে ত্রিপুরাবো যে কাইসা তামহিনতাই ওয়াতই নবানি বাই তুই লম্মানি বাই গোबां मा আবহাই জংজালা ক্লাইজাক সাউথ ত্রিপুরা রকম বা আলকা ডিস্ট্রিক্ট রকম ও জংজালা ফানসে বরংনি তাবো রাং পয়সা কুরিনি জরাগো ও কুরিনি জরাগো সে তে বসে স্কলারশিপ মানেই যে স্কলারশিপ বাই বড় বিএড পরিনাই বা নার্সিং পরিনাই নি আশা খাই তমানি আবো পর্যন্ত সে বড় জরানি বিষয় মানিয়া ওই গোबां मा Rwngswrwngnairok জংজালা ক্লাইকা जों कॉपरेट फैमिली 15 सेप्टेम्बर जरा जों नायसिंनाय किन्तु दुर्भाग्येर विषय तिनि 11 तारिख हयतोका स्टिल ताबुसा जराते गोबां मा स्टुडेन्ट रंगनि स्कलारशिप बरक मायख जों तिनि प्रेस मिट नि बिसिंतै যত Tiprasa Rwngswrwngnairok সানানে মজো যদি 15 সেপ্টেম্বর নি বিসিङो যদি স্কলারশিপ হাবিয়া হंखे जों जे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बो गण गण जेबाबे सरप्राइज विजिट खायो नरक बो आबो सरप्राइज जों कायसा जमा खालायना बागै तैयारी दंनि जों TSU नरकना अलवेज सपोर्ट खालायनाय नरकनि गानारा जों तंनाय जत Rwngswrwngnairokबो जों कयनाय नरक रेडी दंदि जों ट्राइबल वेलफेयर फुनुंनानै नांनाय कारण जों सायमानो इदानिं जों पत्र पत्रिका नुखा आबो जों नरकबो नुखाना जों आबो कतालके साना नायगोन विधान सभा रावबो नुखा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टरनि मुंति तामा तामा कक्रक सिलसामुं कासाका आबो जों सानानै नायगोन आबो जों पत्र पत्रिका नरक बाय बाक्सा जोंबो नुखा दुर्भाग्येर विषय आबोनो चिनि যে বরক প্রত্যেকবার চলে ছাবো যে বরংনি রুল অনুযায়ী নিয়ম অনুযায়ী যদি বরক চলে ছাবো যে ডিসেম্বরনি বিষয় স্টেট লেভেলনি ভেরিফিকেশন আমি থাংনানি কক অ্যাকর্ডিং টু বরংনি নিয়ম অনুযায়ী ইনকে এক মাস ভেরিফিকেশন জানুয়ারি মাস রংখা ফেব্রুয়ারি মার্চনি বিষয় বরংনি পেমেন্ট অংনানি কক বরংনি নিয়ম অনুযায়ী রংখা আং কিসা লেন্দি অংমানি বাই টেকনিক্যাল ইস্যু নিবে এপ্রিল মাস জরফানা অংখা এপ্রিল মাসনি বিষয় এটলিস্ট স্কলারশিপ হামনানি দরকার কিন্তু তিনি সেপ্টেম্বর মাস অংই তংখা কয় মাস 5 মাস হাই গ্যাপ स्टिल ताबुसा जराते Rwngswrwngnairokनि रां मायाखा ओ रां बियां तिनि जति जों नायखे पोस्ट मेट्रिकनि जति जों कक साके 35665 जननि हाय भेरिफिकेशन अका स्टेट भेरिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ट्राइबल वेलफेयर ऑफिशियली किंतु बरंनि तामासाका 14393 जन हाई स्टूडेंट ताबुसा जराते मायख वान सुइनायदि 14000 Rwngswrwngnairok बीएड परिनाय नार्सिं परिनाय बरंनि थिनां बुसु मनागै तंखा प्री मेट्रिक नि कक जदि साके 12299 जन हाई वेरिफिकेशन अंखा बरंनि ककनि बिसिं मते आबोनि बिषय स्टिल 9473 जन हाई स्टूडेंट बरं मायख बाकी मेरिट अवार्ड नि ककतां बातलो रखा दशरथ मेरिट अवार्ड हंदे मेरिट अवार्ड हंदे एनएसपी नि जे स्कॉलरशिप आबो पयजोंतो साबो हाय जोंजाला कसामि तंगा जों आबोनो कयनाय जत Rwngswrwngnairok Tiprasa Rwngswrwngnairok চিনি যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার জনজাতি কল্যাণ হলি সামানি যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আবো কি যতনি বিকাশ হইতম না একজননিনো বিকাশ হইতম আবল जों मानासिने आबोनि बागै नरक तयार तंदि नरकनि लगे नरकनि जे चबा खालायनाय ओ चबा जों TSU नरकनि लगे दङ ते चिनि लगबो जे 15 सेप्टेम्बर नि बिसिङो जों ओ मिडियानि थ्रुते ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट ते ट्राइबल वेलफेयर नि मिनिस्टरनि थानैबो जों मेसेज रुनानै मोसो जे 15 सेप्टेम्बर नि बिसिङो जदि रां हाबिया हंके जों कतर चबा नखना बागै जों जवाल लायजा आसानि kokthom pandawo TSU ni haste tangpang suji Tripura no karebo manjokha TSU ni haste asokphang Netaji Borma akosong Raja Khorang ni simi omini kokthom Chini Khorang